आजिर मुरली को स्पष्टीकरण करने निमंते आम साथी अच्छा आदरणीय पार्वती भौणी भौणी ओम शांति शांति। आजिर महावाक्य अच्छी 10/8/2021। बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा तुम मानू यही पापर दुनिया मुक्त करी शांति दुनिया को नहीं जावा पाई आसिछंती। बाबांको द्वारा तुमको सुख एवं शांतिर दुईटी उपहार मिलुछि। बाबा आसचंती आमको शांतिर दुनिया को नहीं जावा पाई। तो बाबा केवल आमर शांतिर दुनिया आमर मिठा घर को नहीं जावे सेतिकी नुहे, ता सहित बाबा हमको गिफ्ट बा उपहार दौरान कौन गोटे है सुख आ गोटे है शांति। सुख कहले जीवन मुक्तिर वरदान जहाँकि आम सत्यजुग त्रेता जुग आम जीवन मुक्ति स्थितिर अनुभव करवा 100% सुख शांति समृद्धि प्राप्त करवा, राज्य भाग्य प्राप्त करवा आ शांतिर वरदान अर्थात आम शांति धाम को जीवा असीम शांतिर अनुभव करवा। आजिर प्रश्न अच्छी सारा दुनिया रे तुमे माने होउछ प्रकृत नॉन्स बा सन्यासिनी। प्रकृत नॉन्स केउ मानकु कुहा जीवो? उत्तर अच्छी प्रकृत नॉन्स से माने जहांक बुद्धि रे जणंकर याद थिबो अर्थात नॉन बट वन बा केवल जणे। जदिओ सेमाने निजकु बोलाउछंती किंतु सेमानक बुद्धि रे केवल ख्रीष्टंकर याद न थाए। ख्रीष्टंकु मध्य भगवानकर संतान कुहाजिबो। तेणु सेमानक बुद्धि रे दुई जण अछंती एवं तुम बुद्धि रे केवल बाबा अछंती। सेथिपाई तुमे सच्चा सच्चा नॉन सट। तुमको बाबांकर आदेश होउछि पवित्र रुह। बाबाजी कहउछन्ती प्रकृत नॉन्स को माने एमिति ख्रिस्टियन माने तांकर जो संतान माने नॉन्स बोली निजको कहंती। नॉन्स अर्थात नॉन बट वन, केही नुहंती केवल जणे जनक याद। तेणु सेमाने भाबंती नॉन बट वन अर्थात नॉन्स बट वन माना जीशु ख्रीष्ट वन बोली भाबंती सेमाने। से नॉन्स मानकु कहा जाए किंतु से नॉन्स माने कोन कहंती जीशु ख्रीष्ट होउचंती भगवानकर संतान। तेणु तांको बुद्धि रे जीशु ख्रीष्ट एवं भगवान दुई जण रहिले। तेणु बाबा कहउचंती तुम मानक बुद्धि रे केवल शिव बाबा अछंती। आमे समस्ते काहाकू याद करूचंती? आमे ब्रह्मा बाबा तो याद करू नाहंती, आमे शिव बाबा सहित जोग लगौचंती। आ बाबा सहित जेते कंबाइन होचंती शिव बाबा किरण रे निजर पाप को भस्म करूचंती। आ आमे से शिव बाबा रहुतिबा दुनिया को जिबार पुरुषार्थ मध्य करूचंती। तेणु ब्रह्मा बाबा को आमे फॉलो करूचंती कारण ब्रह्मा बाबा शिव बाबा प्रत्येक श्रीमत को प्रथमे प्रैक्टिकल करके देखैले। तेणु आमे ब्रह्मा बाबा सहित जोग लगौ नाहंती, आम बुद्धि रे शिव बाबा रहउचंती। सेति बाबा कहउचंती तुमे होउच प्रकृत नॉन्स, सच्चा सच्चा नॉन्स। आत्मा को परमात्मा कुहाजिबो नाही, मनुष्य को भगवान कुहाजिबो नाही। अच्छा एबे तुमे होउछ ब्राह्मण, तुमको एबे देवता कुहाजिबो नाही। ब्रह्मा को मध्य देवता कुहा जाई परिबो नाही। जदियो कहउचंती ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, किंतु विष्णु और ब्रह्मा को मध्य रे बहुत फरक रहिछि। विष्णु को देवता कुहा जाउछि, ब्रह्मा को देवता कुहा जाई परिबो नाही। काहेकि ना से होउचंती ब्राह्मण मानकर पिता। ब्राह्मण को देवता कुहा जाई परिबो नाही। बाबा कहउचंती जेमती आत्मा को परमात्मा कुहा जाई परिबोनी, कौनसी आत्मा परमात्मा डिग्री नहीं पारिबे नाही। बा सबु आत्मा माने सर्व आत्माकर पिता परमात्मा हो पारिबे नाही। पुणी कहउचंती ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः। किंतु ब्रह्मा देवताए नमः कहउचंती किंतु ब्रह्मा को देवता बोली मध्य कहा जाई परिबो नाही। तेणु आमे ब्रह्मा संतान, आमे माने मध्य ब्रह्मा कुमार कुमारी, आमे माने मध्य देवता हेई नाहंती। आमे देवता बनिबार पुरुषार्थ करूचंती किंतु आमे भी देवता हेई नाहंती कि ब्रह्मा बाबा मध्य देवता नुहंती।
ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପିତା। ପିତା। ତେଣୁକରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବତା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଆତ୍ମାରେ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନ, ପୁଣି ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟ ବିକାର ଆସିଥାଏ। ସବୁକୁ ମିଶାଇ ବିକାରୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ବିକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାରୀ କୁହାଯିବ। ଏକଥା ଜାଣିଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଭାରତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଥିଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବିକାରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଯେ ପ୍ରଥମେ ବିକାର କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ଆଗେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଲା। ଦେହ ଅଭିମାନ ପରେ ବିକାର ଆରମ୍ଭ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାରକୁ ନେଇକରି ବିକାରୀ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି ବା ବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆମକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିର୍ବିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ବନିବା। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଥିଲା। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ମେଲ୍ ଅଥବା ଫିମେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଏହାଙ୍କୁ ଦେବୀ ଦେବତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ରାଜା ରାଣୀ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସୁଖଦାୟୀ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ସେମିତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେବୀ ସମସ୍ତେ ଦେବତା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କିଏ ରାଜା ବନିବେ କିଏ ପ୍ରଜା ବନିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯଥା ରାଜା ତଥା ପ୍ରଜା। ତେଣୁ ରାଜା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବେ। ତେଣୁ ବାବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେମିତି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେବୀ ଦେବତା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଓ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଏହି ଦୁଇଟି ଉପହାର ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଡ୍ରାମାରେ ଭୁଲିବାର ପାର୍ଟ ଅଛି। ସବୁ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଆସିବି। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନ ଧାରଣ କରିବ ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ୍ରେତୟାର ଅନ୍ତରେ ଆସିବ। ସମସ୍ତ ଆଧାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ତ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁଖର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଭୁଲିଗଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଏଭଳି ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ବିସ୍ମୃତି ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲିଯାଅ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ଏଇ ତିନି କାଳର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ବାବା ଆସି ସଠିକ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଦେଲେ। ଏବଂ ଦେଇଦେଲା ପରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ପାଇଁ ଏବେ ତୁମେ କମାଇ କରୁଛ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ। ବାବା ଆମକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିବ୍ରତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଯେଉଁଠି ସନ୍ତୋଷ ଥିବ ତାକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କୁହାଯିବ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବୁଝୁଛ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭାରତ କେତେ ସୁଖୀ ଥିଲା। ଦୁଃଖ ଅଥବା ବିବ୍ରତ ରହିବାର ନାମ ନଥିଲା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଏତେ ସୁଖୀ ଥିଲେ, ଭରପୁର ଥିଲେ। ବେଦା ଘିରା ଆତ୍ମା ଆସି ଅଭିନୟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠି ବିବ୍ରତ ବିଚଳିତର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା, ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ଆମେ ସେଇ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଏବେ ତିଆରି କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆମକୁ ଆମେ ଯେତେ ଆଗରୁ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କାହାଣୀ ବାବା ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଲେ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ମୋତେ ଏଇଭଳି ପରେଶାନିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସମସ୍ୟାକୁ ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ବିବ୍ରତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଲି ପ୍ରକୃତ ସବୁ ଦୋଷ ମୋରି, ଏବଂ ମୋତେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ୟା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଏବେ ମୋର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ମୋର କାମ, ଆଉ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ବାବାଙ୍କର କାମ। ଯଦି ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା, ତାହେଲେ ବାବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ମୋ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ହେବ,
पुणी आमर जो विव्रत हवा विचलित हवा बंद हो तो आमर एभली स्थिति हेले ही आम से संस्कार सत्य जुगर जाई देवी देवता रूपे पार्ट प्ले करियो। आत्मा अनेक परमात्मा जणे समस्ते भाई भाई अटंती समस्ते परमात्मा होई पारिबे नाही एते सामान्य कथा मध्य मनुष्य मानक बुद्धि रे नाही। बाबा बुझाउछंती एही सारा दुनिया बड़ विशाल दीप अटे ताहा छोट छोट टापू बा दीप अटे एही बेहद टापुरे रावण राज्य चालुछि एही कथा को मनुष्य बुझु नाहंती। बाबा कहउछंती आत्मा तो अनेक किंतु परमात्मा होउछंती एक तेणु अनेक आत्मार पिता परमात्मा एक तेणु एई सारा विश्व को बाबा कहउछंती बेहदर टापू जेमिति श्रीलंका गोटे दीप जेमिति थाए सेमती बाबा कहउछंती ये बेहदर टापू एथिरे आमे समस्ते परमात्मांकर ज्ञान को आमे वर्तमान बुझी पारु नाहंती एतिकी मध्य बुझी पारु नाहंती जदि बुझी पारिबा ताहले हमर जीवन रूपक नौका पार हो पार। से बाप शिक्षक एवं सद्गुरु मध्य अटंती वकील बारिस्टर मध्य अटंती कहीं शिवा बा जम दंडारू मुकुड़ाइबे सत्य जुगरे केही जेल को जीवे नाही। बाबा समस्त को जेल रु मुकुड़ाउछंती पिलामानंकर सर्वश्रेष्ठ मनोकामना पूर्ण होउछि रावण द्वारा अशुद्ध कामना पूर्ण होइथाए बाबांक द्वारा शुद्ध कामना पूर्ण होउछि। बाबा कहउछंती बाबा एठी कहले बाबा बापार पालना देले टीचर पालना दउछंती सद्गुरु पालना दउछंती बारिस्टर जज रो पालना दउछंती पुणी बाबा काम धनु होगी आमर मनोकामना मध्य पूर्ण कर दउछंती। बापा रूपरे स्वर्गर वर्षा दउछंती बापा रूपरे पालना दउछंती वर्तमान पुणी टीचर रूपरे एभली सृष्टि आदि मध्य अंतर ज्ञान दउछंती सद्गुरु रूपरे हमको मुक्तिर वरदान मध्य दउछंती बारिस्टर हेकी हमको जेल दंडरू मध्य मुक्त करूछंती तेणु जज हेकी मध्य हमर ठीक फैसला दे दउछंती हमको जमदंडरू मध्य मुक्त कर दउछंती तेणु बाबा हमर सब मनोकामना पूर्ण करूछंती कामधेनु हेकी मनोकामना भी पूर्ण कर दउछंती। आ रावण जेमिति अशुद्ध मनोकामना जहाँ अशुद्ध इच्छा करूछंती देह अभिमान युक्त कामना रावण द्वारा पूर्ण हो जाउछि तेणु परमात्मा हमर शुद्ध मनोकामना को मनोबल को जागृत करूछंती एवं श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति मध्य करूछंती। भगवान को अंतर्यामी कही थांती भावंती से आम हृदय कथा को जानिछंती। बाबा कहउछंती मु जानि नाही मोर कौन दरकार प्रत्येकंकर हृदय को बसी पढ़िबी मु आसीची पतितंकु पावन करिवा पाई जदि केही पवित्र न रही मिछ कहउछंती तेबे निजर क्षति करूछंती। गायन रहिछि देवता मानक सभारे असुर जाई बसुथिले। बाबा कहउछंती पिला माने कहउछंती बाबा तो हमर मन कथा जानुछंती बाबा अंतर्यामी बाबा थॉट रीडर बाबा कहउछंती ना मोर मु आसीछि केवल पतित मानक पावन करिया पाई मोर मु काहेकि समस्त थॉट को रीड करबी तेणु कहिबार अर्थ बाबा आमर कर्म सिद्धांत रे काहेकि जोड़ी हेबे तेणु बाबा आमर कर्म कहानी सहित जोड़ी हुअंती नाही से साक्षी होगी रहंती तेणु बाबा कहार मनर थॉट को देखिबे नाही आमे जेबे बाबा को जणांती सेते बेले बाबा सुनंती एवं बाबा तार सठिक राय दियंती बच्चे ये नहीं करना ये करना ये बिंती करबा उचित नुहे बाबा तार शिक्षा दियंती। पुणी बाबा कहउछंती जा केही आसिकी इंद्र सभारे छिपिकी बसी रहंती जेमिति बाबा कहउछंती जे बाबा तो कहउछंती वर्तमान पवित्र बन योगी बन वर्तमान समय ये होची आवश्यकता रही तेणु कई आसिकी छिपिकी बसी रहंती तेणु बाबा ब्रह्मा बाबा गोटे एग्जांपल दियंती दिल्ली रे जड़े भाई आसंती से सब बेले आसंती किंतु से पवित्रता व्रत आचरण करंती नहीं तांको जतले पचरा जाय से कहती मु पवित्र रहूनी किंतु मु आसुची एथि पई कारण मु भल लागुची मते पवित्रता किंतु मु पवित्र रही पारनी मु एठिके आसिले तो मु निर्विकारी बनिबी तेणु बाबा कहती तुम्हें केते दिन पर्यंत एमिति वायुमंडल खराब करिवो तेणु करी बाबा कहउछन्ती बाबा जी तो हमको कर्म सिद्धांत बतई देले
ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ ଦେବତାର ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରୋହରିଆନ କରିକି ଆମେ ସେଇଭଳି ଦୈବୀ ଗୁଣ ପବିତ୍ରତାର ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ସତ୍ୟତା ରୂପୀ ମହାନତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଖୁସିର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସତ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗାୟନ ହେଲା ସଚ୍ ତ ବିଠୋ ନଚ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ନାଚୁଥାଏ। ସତ୍ୟର ନୌକା ହଲଚଲ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେହି କେତେ ବି ହଲଚଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟତା ରୂପୀ ମହାନତା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସିର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିବ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ତ ହଲଚଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତୁମର ଝୁଲଣାକୁ ଝୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ହଲଚଲ କରିବା କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଝୁଲାଇବା କୁହାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଝୁଲାଉଥାଅ ଏବଂ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଝୁଲୁଥାଉ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟତାର ମହାନତା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଖୁସିର ଝୁଲାରେ ଝୁଲ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ତେଣୁ କେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ହେଇପାରିବେ, ସତ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ କେଉଁମାନେ ହେଇପାରିବେ ନା ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟତା ବା ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ଅଛି, ଯିଏ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲେ ସେ ବାବା, ଯେମିତିକି ସେ ବାବାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଚାଲେ। ତେଣୁ ତାର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ଶ୍ରୀମତ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଗାୟନ ଅଛି ସଚ୍ ତ ବିଠୋ ନଚ୍, ଯେ ଶ୍ରୀମତରେ ଥିବ, ଯେ ସତ୍ୟତାରେ ଥିବ, ସିଏ ଖୁସିରେ ନାଚୁଥିବ। ତେଣୁ କିଏ କେତେ ବି ହଲଚଲ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହଲଚଲ କିଛି ବି ସେ ତାର ନୁକସାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ହଲଚଲ କଲେ ବରଂ କ'ଣ ନା ଖୁସିର ଝୁଲଣାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ହଲଚଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ହଲଚଲ ନ କରି ବରଂ ଆମ ଝୁଲାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଝୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟର ନୌକା ହଲିବ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଡୁବିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଖୁସିର ଝୁଲଣାରେ ଆମେ ଏମିତି ଝୁଲୁଥିବା, କିଏ କେତେ ବି ହଲଚଲ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସତ୍ୟତା ଶକ୍ତିର ଆମେ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ହଲଚଲ କରୁଛନ୍ତି, ବରଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେବା କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ଝୁଲାକୁ ଝୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ସର୍ବଶକ୍ତିର ଲାଇଟ୍ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ଥିଲେ ମାୟା ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଶକ୍ତିର ଲାଇଟ୍, କାରଣ ମାୟା ହେଉଛି ଭୂତ। ଭୂତ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସେ। ଯଦି ସବୁ ଶକ୍ତିର ଲାଇଟ୍ର ଔରା ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା, ତାହେଲେ ମାୟା ଆମ ପାଖକୁ, ମାୟା ଭୂତ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା, ୟା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସେବାର କବଚ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାବାର ସବୁ ଶକ୍ତିର କିରଣ ତଳେ ଆମେ ରହିପାରିବା। ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ଭଉଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିବାରୁ ଭଉଣୀକୁ ଆମେ ଦିଲର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।